श्री गुरु महिमालेख शरण। श्री गुरु महिमालेख शरण। श्री गुरु महिमालेख शरण। महिमा वास्तु सेवा यूट्यूब चैनल तरफ आपण मानकु अभिनंदन जनाई आमर ये चैनल को स्वागत करुछि। आजिर विषय वस्तु केतेकांशरे सत्य हेउछि बा सत्य केतेकांशरे सत्य विषय जहा मु निजे प्रत्यक्षदर्शी। एही विषयटी को आलोचना करिवार कारण जे मु यहा निजे प्रत्यक्षदर्शी। जाजपुर जिलार जाजपुर रोडर धबलगिरी बजार ठारे यहा घटिछि। 10-12 वर्षर 3 गोटी पिला रास्ता कड़े गोटे 7-8 वर्षर पिला को निर्यातना देउथिले। सेही 7-8 वर्षर पिलाटीर पाखरे गोटे जरी अखा थाए ओ अखा मध्यरे किछि खाली मद बोतल, पानी बोतल ओ प्लास्टिक थाए। ताकू खूब जोर करी से जाबुड़ी धरी थाए। 2 जण पिला ताकू टाणु थांती ताकतरु छड़े की नेबा सकाशे, किंतु से तले बसी जाई खूब जोहर रे ताकू जाबुड़ी धरी थाए आउ कांदु थाए मध्य। यो 3 जण पिला भितरु 2 जण पिला जरी अखाटी को झिंकु थांती, आउ गोटिए पिला गोटिए लाइटर जलाई देई तार हाथ को चेंक देबारे लागि थाए। हाथ रे निया लागि गले पिलाटी खूब जोरे चिल्लाउ थाए। से हाथटी को छाड़ी देई आर हाथ रे जाबुड़ी धरी थाए। पुणी आर हाथ को निया चेंक लगाई दियंती। से हाथ को छाड़ी ये हाथ रे पुणी जाबुड़ी धरे। तार पिठी रे गाल रे विभिन्न आड़े चेंक देबा छाड़ू न थांती। केते बा सहिब भारी विकल होई कांदु थाए। ताहा पुणी मुख्य रास्ता कड़े VN कॉलेज बा व्यासनगर कॉलेज पाखरे झिपी झिपी वर्षा हेउथाए। पिलाटी भिजी भिजी कांदु थाए। मुख्य रास्ता होइथिबारु शह शह लोक कारखाना को जाउथांती। समय सकाल 9:10 रु 9:30 भितर। पिलाटी विकल होई अनाउ थाए और कांदु थाए, किंतु केही जणे हेले अटकी रहु न थांती। समस्ते देखु थांती, चली जाउ थांती। जदि केही जणे लोक सेठारे छिड़ा होई थांता निश्चिंत से काहींकी छिड़ा हेले बोली आउ 2-4 जण छिड़ा होई थांते। यह द्वारा जो 10-12 वर्षर पिला माने निर्यातना देउथिले से पिला माने निश्चिंत दौड़ी की पळे जाई थांते। हठात मु सेई बाट देई जाउथिली, मो नजर रे आसिला। मु तेणु ताकू पचारिली, हरे पिला ताकू काहे के एमिति नियारे चेंक देउच, कोन से तमर कला? से पिला सांगे सांगे छिड़ा हो पड़े। पिला मानकर निश्चिंत मनरे गोटे भय आसीबो। भय मध्य तांको मनरे आसिला। से मते याडू साडू करी कहिले। तांको कथाबार्तारू मु जानिली जे से छोट छोट पिला माने मध्य निशारे चूरू अछंती। से किछि जानी पारु नाहंती। कथाबार्ता भलरे कहि पारु नथांती। से माने सिना मद पी नथिले, किंतु मद ठारू आहुरी मारात्मक निशा ग्रहण करथिले। एबे पान दुकान मानकरे डेंट्राइट बिक्री होउची, मात्र 10 टंकारे मिलुची। ताकू गोटे कपड़ा उपरे पकाई खूब जोहर रे सुंगी देले अत्यधिक निशा हो जाए। मु देखिली
ये पिला माने ताकू छाड़िबे नाही। मो सांगरे जुक्ति करुचंती। ये पिलांकर कौन बा अच्छी ज्ञान अच्छी सहज तो निशा मते निश्चिंत ये किसी करने को पड़ो। तेणु मो पकेटरू मोबाइल फोन टी बाहर कली खाली मिछरे पुलिस स्टेशन को फोन कली जे आपण शीघ्र आसंतु एठारे गोटे पिला को आउ 3 जन पिला नियारे चेंक देउछंती। ये कथा जेमिति सेमाने सुनिले से पिला को छाड़ी दौड़ी पड़े गले। यही पिलाटी रहीगला। मु ताकू सांत्वना दे पचारिली, अरे बापा तोते काहींकी सेमाने मारुथिले? से जरी अखाटी को काहींकी छड़ाउथिले? आउ तो घर कोउटी? से पिलाटी कहला, मोर घर नाही। दिन रे एही प्लास्टिक बोतल जरी गोटाई ऊपर ओली ताहाकू कबाड़िया दुकान ले बिक्री करे। जहा मिले खाई देई रास्ता कड़े सोई पड़ू। मु पचारिली, तोर बापा माँ कौन नाहंती? से पिलाटी कहला, ना मोर बापा मद पी पी मरी गले। बापा मरी जीवा परे माँ आमको छाड़ी कुआडे पड़े गला। आमे दिन मान यही परी जरी बोतल गोटाई ऊपर ओली बिक्री करी खाऊ। मु कहली, सेमाने कुआडे जाइछंती? जो आउ कहूचु तोर भाई भाई माने कि आउ के भाई की भौणी अछंती, सेमाने कुआडे गले? से पिलाटी कहला, सेमाने अन्य आड़े जाइछंती। ऊपर ओली को सेही कबाड़िया दुकान पाखरे आमे एकाठी हेबु। आपण कहंतु तो यह केते बड़ दुखदायक कथा। छोट पिलाटीए ताठारु पुणी आहुरी छोट पिला अछंती। निज पेट सकाशे केते कष्ट सहिबा को पड़ुछि। जेउ समय रे छोट पिला माने माँ कोल रे सोइबा कथा से समय रे छिंडा पेंट खंडे पिंधी माटी गोड़ी पथर उपरे सोइबा को पड़ुछि। छिंडा पेंट खंडे सिना से पिला पिंधि थाए। पेंट पिंधिबा नाम को मात्र पेंट टे पिंधि, किंतु सबू तार देखा जाउछि। छुआटीए तले पड़ी गले माँ सिना देहर धूली झाड़ी देब, किंतु माँ तो नाही। ता देहरे नियार चेंक ता पुणी तार ज्वलन होउछि। मो सांगरे पिलाटी कथा हेउथाए, मझिरे मझिरे चेंक दाग को देखुथाए। जेउ स्थान को तार मुह पाउथाए पाटी रे चुचुमी देउथाए। ये बा अछि ताको आहा करिबाकू, तांकू जहा दैव साहा। केउ जन्मरे केउ कर्म करिथिले पिलाटी ये जन्मरे बापा माँ को हराई पेट चाखंडक पाई रास्ता रे बुलुछि। बड़ बड़ बाबू माने घरे कुकुर पालिछंती। कुकुर पिछा शह शह हजार हजार टंका खर्च करुचंती। सेमाने जदि तांको घरर बळका खाद्य को डस्टबिन रे न पकाई यही भली पिला मानकु दियंते केते पुण्य होंता। अन्नदान महापुण्य होंता। सहर रे ये कहा कथा बुझंती नाही, निज कथा निजे बुझंती। गोटे बड़ लोहार गेट लगाई देते, गेट भीतर को कहीं पशि पारिबे नाही। जदि सेमाने सेही भली पिला मानंकु निजर बळका खाद्य को दियंते तेबे सेही पिला जेउ पिला मानकु देउछंती सेही पिला सबुदिन सेही खाद्य खाइबा आशारे तांको गेट पाखरे जगिकी रहंते। कुकुर गदी बिछणा रे सोउची, किंतु ये भली पिला रास्ता कड़े गोड़ी माटी उपरे सोउची।
ଏ ପିଲା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହେଲେ ମଦ ପିଇବ ନିଶ୍ଚିତ। ସରକାରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ଏହିପରି ଆମର ହେଉଛି। ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ବହୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଅଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବା ଷଣ୍ଢକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି ଦୟାକରି ଏଇଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅନାଥାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ନ୍ତେ କେତେ ଭଲ କଥା ହୁଅନ୍ତା। କହିଲେ ବା କ'ଣ ହେବ? ମଦ ତ ସବୁ ବର୍ବାଦ କରୁଛି। 24 ବର୍ଷ ବିଜେଡି ଶାସନରେ ରହିଲା। ଯିଏ ମଦ ଅଧିକ ବିକ୍ରି କରିବ ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଗଲା। କେବେ ବିଜେପି ଆସିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ। ଯାହା ହେଉ ବିଜେପି ସରକାର ଆମର ସମସ୍ତ ଭଲ ଭଲ କାମ କରିବ। ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଯାଇ କହିଲେ ମଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ମଦ ବନ୍ଦ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୁଣି ଘୋଷଣା ହେଲା ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେବା। ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଦ ବନ୍ଦ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଅବସ୍ଥା ଏହିପରି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବେ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ, ମର୍ଡର ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏହି ବ୍ୟାସନଗର ସହରରେ ସ୍ୱାମୀ ମଦୁଆ ସବୁବେଳେ ମଦ ପିଇ ଘରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରେ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକ ସେ ପୂରଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ପ୍ରେମିକ ସହ ମିଶି କାଠ ଫାଳିଆରେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମାରିଦେଲେ। 3 ଦିନ ପରେ ଘର ଭିତରୁ ପଚା ଗନ୍ଧ ବାହାରିବାରୁ ଏହା ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ହେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି 50 ବର୍ଷ ତଳେ କ'ଣ ମଦ ଏହିପରି ଛକ ଛକରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା? କାଁ ଭାଁ କେଉଁଠି ମିଳୁଥିଲା, ତାହା ପୁଣି ଦେଶୀ ମଦ ଲୁଚା ଛପା ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ଯିଏ ପିଉଥିଲେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯଦି ଜଣେ ମଦ ପିଇ ଆସି ମାତାଲ ହେଲା କି ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ କଥା କହିଲା, ଘରେ ଝଗଡ଼ା କଲା, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାଡ଼ ମାରିଲା, ତେବେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଗାଁରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, ସେଠାରେ ବସନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ନିଶାପ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଜୋରିମାନା କରନ୍ତି ଓ ସତର୍କ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି କେବେ ତୁ ମଦ ପିଇ ଆମ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶିବୁ ତେବେ ତୋତେ ଗାଁରୁ ବାସନ୍ଦ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି? ବାସନ୍ଦ କରାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମଦ ପିଉଛି ତାକୁ ନୁହେଁ, ଯିଏ ମଦ ନ ପିଉଛି ତାକୁ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଉଛି। ଆସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସଂକଳ୍ପ ନେବା, ମଦକୁ ବାଏ ବାଏ କରିବା। ଆମେ ଯଦି ସଚେତନ ହେବା, ସରକାର ଯେତେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ବିକ୍ରି ନହେଲେ ଆପେ ଆପେ ସେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ନିପଟ ମଫସଲ ଗାଁ ଗହଳିରେ ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ତାହା ପୁଣି ସେହି ଗ୍ରାମର କିଛି ମହିଳାମାନେ ବିକୁଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ବୟସର ଯୁବକମାନେ ନିଶାସକ୍ତ ହୋଇ ଅନୀତି କାମମାନ କରିବା ବି ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ନା ମଦ ଆମକୁ କରୁଛି ବର୍ବାଦ। କିନ୍ତୁ ମଦୁଆକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସିଏ କହିବେ ଯିଏ ନ ପିଇବେ ମଦ ତାଙ୍କ ବଂଶ ଗଧ। ଯିଏ ନ ପିଇବ ମଦ ସିଏ କେବେ ହେବ ନାହିଁ ମର୍ଦ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଶପଥ କରିବା, ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ନାହିଁ। ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଯାଇଥାଉ, ଆମେ ମଦ ଦୋକାନକୁ ଯିବା ନାହିଁ।
ଅହିଂସା ନୀତିରେ ଆମେ ମଦ ନିଜେ ଛାଡ଼ିବା ଓ କାହାରିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାଧ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ ଯେ ତମେ ମଦ ପିଅ ନା ବୋଲି। ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏକଜୁଟ ହେବେ, ମଦ ଯଦି ନ ପିଇବେ, ସରକାର କ'ଣ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ମଦକୁ ବ୍ୟାନ କରିଦେବା। ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠାରେ ରହିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅହିଂସା ନୀତି ବାବଦରେ ମୁଁ କହିବି। ମୋହନ ଚାନ୍ଦ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ କିପରି ଅହିଂସା ନୀତି ପାଳନ କରି ଭାରତରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଂରେଜକୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ମୋହନ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।